पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संदीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया नगार हमाद हसन भाई। इससे पहले हम उनकी तरफ चलें, आपसे जो हमेशा हम गुजारिश करते हैं, ये जो हमारे यूट्यूब चैनल्स होते हैं इसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब किया करें और इसमें बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, और इसको जो सुनने के बाद हमारी जो प्रोग्राम होता है, हमारी जो मेहनत होती है, उसके बारे में अपनी राय का इजहार किया करें ताकि हम लोग इससे सीख भी सकें। और जाहिर है सीखने का प्रोसेस जो है हमेशा शुरू रहता है। एक गुजारिश आप लोगों से और है, ये जो हमारा जो जो इनबॉक्स है जहां पर आप लोग अपने कमेंट कर सकते हैं, वहां पर हमाद जो भाई हैं इनका भी चैनल जो है उसका हम लोगों ने लिंक जो है पिन कर दिया है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमाद जो चैनल का लिंक है न्यूज एंड हमाद न्यूज एंड व्यूज, इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जब क्योंकि हमाद भाई जो है इनका ये बड़े स्पेशलाइज समझे जाते हैं केपी के बारे में, तो जो केपी के बारे में इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो तब आप लोगों तक जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है संदेला साहब, शुक्र है अल्लाह का बहुत। ये जो लोग हमें सुनते हैं ना यूट्यूब पर, ये बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन होता क्या है कि इनको चैनल में जब हम लोग प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं या एंड करते हैं तो इन लोगों को सिर्फ याद करवाना पड़ता है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो जरूर कर लें। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि वो करना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि बेख्याली में बेध्यानी में वो रह जाता है ना, तो एक दफा रिक्वेस्ट कर देते हैं, तो जिन दोस्तों ने नहीं किया होता वो फौरन फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो आपका चैनल जो है वो जाहिर है बड़ी इंफॉर्मेशन उसमें होती है, तो इंशाल्लाह ताला वो हम लोग ने यहाँ पे नीचे पिन कर दिया है, तो जितने भी दोस्त देख रहे होंगे इंशाल्लाह सब उसको सब्सक्राइब करेंगे सर इंशाल्लाह। हमारे भाई, सबसे पहले मैं जो जानना चाहता हूं, मेरा आपका पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, कुछ दिन पहले तक, कुछ महीने पहले तक ये पाकिस्तान का छठा बड़ा प्रॉब्लम था, और इस वक्त पाकिस्तान का चौथा बड़ा प्रॉब्लम है, वो है फेक न्यूज। इंटरनेशनल फेक न्यूज वॉच डॉग ने आज एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने पीटीआई का ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसके दरमियान में फेक न्यूज जितनी भी थी वो सारी की सारी एक्सपोज की है। कैसे देखते हैं एज अ सहाफी कि ये जो फेक न्यूज है, बल्कि आपने खुद बहुत सारी अस्पताल वाली बात आपने बताई कि आप खुद अस्पताल चले गए, जाके आपने बताया, इसके अलावा आखिरी दम तक आप उस धरने के अंदर मौजूद थे, जो चीजें बताई जा रही थी आपने बताई, लेकिन आज तो इंटरनेशनल सतह पर इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, पाकिस्तानी स्टेट को बताया जा रहा है कि फेक न्यूज कितनी आने वाले दिनों में आपके लिए खतरनाक हो सकती है। शुक्रिया परवेज संदेला साहब। देखिए मैं तो मुसलसल इसी जद्दोजहद का हिस्सा रहा, जो गैर सहाफती लोग थे जिनकी बाकायदा सहाफती तरबियत नहीं थी, जिन्होंने न रिपोर्टिंग की थी, न डेस्क पे काम किया था, न सब एडिटर की हैसियत से काम किया था, न उनका प्रोफेशनल तजुर्बा था। उन्होंने सिर्फ एक मोबाइल, एक कैमरा और एक माइक लिया और वो सहाफी बन गए। तो जाहिर है उनकी वो तरबियत थी नहीं, और फिर उन्होंने जो बयानिया खड़ा किया तो उसने पूरी नस्ल को बर्बाद करके रख दिया। और मैं इसी जद्दोजहद का एक हकीर सा हिस्सा भी रहा हमेशा, आपने देखा। देखे पीटीआई की सबसे बड़ी ताकत जो है वो है उसकी सोशल मीडिया, और ये सोशल मीडिया और ये पीटीआई तकरीबन एक ही वक्त में सामने आए थे, तभी तो पीटीआई उस पे पीटीआई की इजारादारी कायम हुई। अब गुज़श्ता 10-15 साल में जो हमने भुगता, जो हमारी जमहूरियत ने, हमारे मुल्क ने, हमारी सियासत ने भुगता, वो तो चलो भुगता, लेकिन लगता है कि आगे पानी की गहराई बहुत है पीटीआई के लिए, और अब ये चीजें चलना तकरीबन मुश्किल से नामुमकिन की तरफ बढ़ रही है। आज जो फेक न्यूज वॉच डॉग ने जो रिपोर्ट शाये की है तो बहुत चौंका देने वाली है। उन्होंने एक एक फेक न्यूज को आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के हवाले से खबर आई कि उनकी ज़हनी हालत या उनकी सेहत बिगड़ रही है, और वो कासिम सूरी ने वो खबर दी थी। ये वही कासिम सूरी है जो पाकिस्तान से भाग गए हैं और अमेरिका में बैठे हुए, और ये ज्यादातर वही लोग कर रहे हैं जो इस मुल्क से भाग गए हैं। फिर इस खबर को भी आइडेंटिफाई किया है कि ये फेक न्यूज आई कि फौजी एकेडमियों से 600 लोग मुस्ताफी हुए। उन्होंने कहा ये मैं या आप नहीं कह रहे हैं, ये फेक न्यूज वॉच डॉग वाले कह रहे हैं।
یہ بھی کہا کہ اسد کیسر اور محمود خان اچکزئی پر قاتلانہ حملے کی افواہ اڑائی گئی. اسی طرح بہت ساری خبریں انہوں نے باقاعدہ آئیڈینٹیفائی کیے اور کہا ہے کہ یہ خبریں, اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے پاکستان کا چہرہ مسخ ہوا. اب ایک چیز سامنے آئی کہ پاکستان کی ریاست کا جو بیانیہ تھا فیک نیوز کے خلاف اور پروپیگنڈے, جعلی پروپیگنڈے کے خلاف, اس کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن تو مل گئی. اب ریاست آگے بڑھے, ڈٹ کر کانفیڈنس کے ساتھ آگے بڑھے اور اڑا کر رکھ دے اس چیز کو. کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی کسی دباؤ میں آنا بھی نہیں چاہیے. وہ فیک نیوز خواہ وہ حماد کرے, وہ پرویز سندیلا صاحب کرے, وہ کوئی اور کرے, کسی کو بھی نہیں بخشنا چاہیے. اب یہ تو ریاست کے اعصاب کا امتحان ہے. یعنی انٹرنیشنل سطح پر پاکستانی موقف کی تائید کی گئی ہے, اور اب اگر ریاست سستی دکھائے تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا. گو کہ ہم 2-4 دنوں سے دیکھ رہے ہیں, یعنی صرف آج کے دن صرف مظفر گڑھ ضلع میں 7 لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئی فیک نیوز کے خلاف. یعنی جس کے پاس موبائل ہے وہ فیک نیوز پھیلاتا رہے. بھائی یہ اس طرح نہیں ہوتا, یہ تو پھر ہر گھر میں بندوق ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندوق اٹھا کر دوسرے کو مارنا شروع کر دے. یعنی اگر کسی کے پاس موبائل ہے, اس کو انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ریاست سے ٹکرائے, وہ ریاست کے خلاف فیک پروپیگنڈا اور جعلی خبریں چلائے. اور جو اس طرح کرے گا تو وہ قانون کے دائرے سے باہر نکل رہا ہے, اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لے. اور خوشی اور اطمینان کی بات یہ کہ ریاست کم از کم اس حوالے سے کھڑی دکھائی دے رہی ہے, اور اب ریاست آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. احمد بھائی, یہ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ 7 پرچے ہوئے ہیں, پھر 13 ہوئے ہیں, 15 ہوئے ہیں, 18 ہوئے ہیں, یہ نام ہمیں دیکھنے کو جب ملتے ہیں تو ہم ان کو جانتے نہیں. وہ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی پارٹی کے رکن ہے, بات سمجھ آتی ہے. میں یہاں پر نام تو نہیں لوں گا, شاید مناسب نہ ہو یا لے لینا چاہیے. آپ کے مین سٹریم میڈیا پر بڑے اینکر بڑے چینل پر بڑے پروگرام بیٹھ کر کرتے ہیں, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے فیک نیوز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وائرل ہوتی ہے. وہ چاہے ابھی کسی میڈیا پر نہیں بیٹھ رہے, یوٹیوب پر لاکھوں کروڑ روپے کما رہے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی بیٹھ رہے ہیں اور دھڑلے سے کر رہے ہیں. پھر آپ کے سیاستدان, مطلب اب میں یہاں پہ ایک نام لوں, سابق جو گورنر ہے لطیف کھوسہ صاحب, وہ جس ڈٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ 278 لاشیں, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ پولی کلینک ہسپتال کے اوپر کیمیکل میں ان کو جلا دیا گیا. تو یہ جو بڑے اینکر ہیں, یہ جو بڑے لوگ ہیں, کیا ان پر بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے؟ اصل میں بڑی مچھلی کو نہیں پکڑنا چاہیے سر. دیکھیں, اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے خلاف FIR درج ہوئے, مقدمات درج ہوئے, وہ گمنام لوگ ہیں فی الحال. جی, تو پرویز بھائی دیکھیں, عام طور پر جس علاقے میں ہمارے معاشرے کی بات کرتا ہوں, وہاں پہ کوئی SP ٹرانسفر ہو کر آتا ہے یا کوئی SHO کسی تھانے کا انچارج بنتا ہے, تو پہلے وہ چھوٹے چھوٹے مجرموں پر ہاتھ ڈالنا شروع کرتا ہے, اور پھر آخر میں وہ بڑی مچھلیوں کو بھی گھیرے میں لیتا ہے. تو ریاست بھی اسی طرح بڑھ رہی ہے, یعنی ایک انڈیکیشن دے رہی ہے ریاست کہ بھائی آپ سدھر جائیں. ایک بات اور کروں, آپ نے یعنی یہ ان کی طرف بھی بڑھنے والا ہے, یعنی یہ رکے گا نہیں. اب خواہ وہ کتنا ہی مشہور صحافی کیوں نہ ہو, کتنا بڑا یوٹیوبر کیوں نہ ہو, کتنا بڑا اینکر کیوں نہ ہو, اب یہ معاملات نہیں چلیں گے. اب ریاست نے تہیہ کر لیا ہے, اب یہ چیزیں رکیں گی نہیں, یہ آگے کی طرف بڑھیں گے. اور یہ جو بلوچستان میں یا سندھ میں یا پنجاب کے دور افتادہ علاقوں میں FIR ہوئے ہیں یا کچھ گرفتاریاں, تو یہ بنیادی طور پر ایک انڈیکیشن ہے ان لوگوں کے لیے جو مین سٹریم میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو مشہور یوٹیوبرز ہیں کہ بھائی آپ اپنے آپ کو سنبھالیں, آپ حقائق اور سچائی کی طرف آ جائیں, آپ ریاست مخالف بیانیہ ترک کر دیں, آپ دوسروں کے ایجنڈوں پر چلنا ترک کر دیں, آپ ڈالر ٹیوبری کی خاطر ریاست سے نہ ٹکرائے. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے بنیادی طور پر. لیکن اگر اس انڈیکیشن کو بر وقت نہیں سمجھا گیا تو یہ اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریاست پیچھے ہٹے گی. ریاست نے آگے جانا ہی ہے,
और अगर कोई इस तरह करेगा तो वो तो शिकंजे में आएगा। एक बात। दूसरी बात आपने की लतीफ कोसा साहब के हवाले से कि उन्होंने 278 लाशों का कहा था। संदेला साहब, आपने 27 नवंबर को, जब 26 नवंबर को वाकया हुआ और 27 नवंबर को, तो हमारे एक दोस्त हैं, बहुत मशहूर सहाफी हैं पाकिस्तान के, और एक वक्त में मुजाहिमत की अलामत भी थे, तो उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा था कि बहुत सारी लाशें, कुछ इस तरह का मफहूम बन रहा था उसका। तो मैं उसी वक्त पिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाने से होकर आया था और मैं पहला सहाफी था जिसने बाकायदा मुर्दाखाने का विजिट किया था, और मैंने उनके ट्वीट पे कोट रिट्वीट किया और मैंने कहा कि मैं अभी अभी फिजिकली विजिट करके आ रहा हूं। एक लाश है शांगला से ताल्लुक रखने वाले तारिक की, जिनकी उम्र तकरीबन 24 साल है, और तारिक के बारे में शुबा ये है कि ये 26 नंबर चोंगी पर इनका ये फौत हुए थे, हादसा हुआ था, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि किसकी तरफ से ये हुआ था। यानी हम डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्जाम नहीं धर सकते। एक मैंने ये बात की। मैंने कहा दूसरी लाश जो है उसके बारे में कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन मुर्दाखाने के बाहर 4-5 लोग खड़े थे और उन्होंने कहा कि हमारे एक अजीज की लाश है और उनका ताल्लुक कोहाट से था। कल कोहाट में अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने एक खानदान को 1 करोड़ रुपए का चेक भी दिया है। तो मुझे शुबा है कि ये वही लाश थी, वही आदमी था, और उनके लवाही की इनको दिया है। तो ये दो मैंने आइडेंटिफाई किए। मैंने उस ट्वीट में कहा था कि आप मुझे बताएं कि लाशें कहां पड़ी है। यानी वो बहुत मशहूर सहाफी है, लेकिन अभी तक वो उस बात की वजाहत नहीं कर सके, और मैं अभी तक अपनी बात पर कायम हूं कि लाशें 2-4-6 से आगे नहीं थी, और इतने तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस वालों की भी थी। तो कोई इतने ज्यादा तादाद में अमवात नहीं हुई थी। एक, मैं पहले दिन जिस बात पे कायम था मैं आज भी उसी पर खड़ा हूं। दूसरी बात ये कि पुख्तनख्वा हुकूमत, चले इस पर तो फिर आप आगे बढ़ेंगे तो कि वो पैसे बांट रहे हैं और पुख्तनख्वा की जो माली सूरत हाल है, और फिर बुशरा बीबी और फैसल अमीन गंडापुर और ये लोग भी जा रहे हैं, लेकिन ये भी पूछना चाहिए कि ये पैसा कहां से दिया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, आगे जाके इस पे बात करेंगे, लेकिन बड़ी अहम चीज में एक बात करना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक ट्रेंड चला रही है, दीवारों पर लिख रही है, एक ही सवाल कर रही है, और वो सवाल कर रही है कि गोली क्यों चलाई। लेकिन मैं आपको देख रहा हूं, आप गोली चलाने के बारे में एक और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले, मेरे प्लेटफॉर्म से भी लोग सुने कि वो जो कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, तो गोली किसने चलाई और गोली कब चली और किस गोली के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूछ रही है, और आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? जाहिर है आप वहां पर फिजिकली मौजूद थे। परवेज संदेला साहब, मैंने उसी शाम को ट्वीट भी किया था और वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। कल मैंने रजा रूमी साहब के शो में भी ये बात की, 1-2 टीवी चैनल्स के साथ भी मैंने ये बात की कि गोली चली थी, लेकिन ये भी इसका भी तयन होना चाहिए कि ये गोली किस किस तरफ से चली थी। क्योंकि जब अली अमीन गंडापुर को ये एहसास हुआ कि मैं और बुशरा बीबी खुद नरगे में आ चुके हैं, मैंने उसी शाम को ये ट्वीट किया था कि बराए करम बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को रिस्क्यू कर ले। वो कुछ स्टेट एलिमेंट, जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स है और कुछ मशकूक लोग हैं, उनके नरगे में आते जा रहे हैं। और उसके तकरीबन आध घंटा बाद गंडापुर ने जाकर बुशरा बीबी से कहा कि ये जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और मुझे कह रहे हैं कि आप रेड जोन की तरफ बढ़े, तो अगर हम रेड जोन की तरफ बढ़ेंगे तो वहां हसास इमारतें, कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, और मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं और आप भी अब नरगे में आ गए हैं। ये गंडापुर ने बुशरा बीबी से कहा।
जी और फिर गंडापुर और उमर अयूब ने बाकायदा इदारों से मदद मांगी और उनकी मदद की गई और वो दोनों निकलने लगे। जब निकलने लगे तो इसी मोब में, इसी हुजूम में कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी गाड़ी के सामने खड़े हुए और कहा कि नहीं जाना है। फिर गंडापुर ने अपने गार्ड से कहा है कि गोलियां चलाए ताकि रास्ता मिले। शायद उन्होंने ये कहा हो कि हवाई गोली चलाए या कुछ भी कहा हो, उसका सबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल गंडापुर के बाज गार्ड्स ने फायरिंग की है और मेरे इत्ला के मुताबिक कुछ लोगों को टांगों पर गोलियां भी लगी थी, तभी उनको रास्ता मिला था। लेकिन ये रास्ता देने में रेंजर्स और इदारों ने भी मदद की उनकी, वरना वो नहीं निकल सकते थे। और जो ही वो यहां से निकले, वो डायरेक्ट G8 मरकज गए हैं। वहां बुशरा बीबी ने अपनी गाड़ी को तब्दील किया है 11:15 पर, और फिर वो वहां से दामनिको के रास्ते हरिपुर की तरफ, मंग्याल के रास्ते हरिपुर की तरफ निकल गए। मुझे आप बताएं, इसी इस्लामाबाद में मैं रहता हूं, जब कभी हम फैमिली के साथ ऊपर पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पुलिस का नाका लगा हुआ है E7 में, और बावजूद इसके कि थोड़ा बहुत लोग हमें जानते हैं, हमें मीडिया पे देखते हैं, तो अक्सर वो गाड़ी रोक लेते हैं, दुआ सलाम करते हैं, थोड़ा सा पूछ भी लेते हैं सहाफत के हवाले से, और फिर उस दुआ सलाम के बाद हम चले जाते हैं। तो क्या जब बुशरा बीबी और गंडापुर रात के वक्त यानी 11:30 बजे के करीब यहां से गुजर रहे थे, जब यहां बहुत सख्ती होती है तलाशी की, तो क्या उनकी गाड़ी को किसी ने नहीं रोका? और अगर रोका तो फिर उसे जाने क्यों दिया? जाहिर है कि यहां पर तो मौजूद पुलिस वाले या सिपाही होते हैं या हवलदार होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ASI इंस्पेक्टर लेवल तक होते हैं, और उनको ऊपर से कहीं से कहा गया कि इन गाड़ियों को जाने दे। तो क्या मेरी इस बात को तकवीत नहीं मिल रही है कि गंडापुर और बुशरा बीबी को निकाला भी इदारों ने और उनको रास्ता भी इदारों ने फराहम किया, उनको निकालने में मदद भी इदारों ने की, और फिर वो यहां से चले गए। संदेला साहब, रात के वक्त आप E7 से ऊपर पहाड़ी रास्ते की तरफ जाएं, 2-3 जगह पर चेकिंग है, बहुत सख्त पुलिस होती है, और फिर आधी रात को तो और भी सख्ती हो जाती है। मैं हैरान हूं कि बुशरा बीबी कह रही है कि मैं अकेली रह गई थी, हालांकि 11:15 पर G8 में उन्होंने गाड़ी को तब्दील किया है और उसकी वीडियो मौजूद है, मेरा ट्वीट भी मौजूद है रिकॉर्ड पर। बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी, लेकिन बुशरा बीबी ये क्यों कह रही हैं? और वो कह रही है कि मैं भागी नहीं हूं। क्या बुशरा बीबी वाकई नहीं भागी? और अगर आपकी बात में देखूं तो फिर आप ठीक कह रहे हैं कि उनको तो अदारों ने वहां पर बहिफाजत निकाला है और साथ में उनको रेस्क्यू किया है। और फिर अगर वो जो फायरिंग है, जो कहा जा रहा है गोली क्यों चला रही है, वो तो फिर गंडापुर साहब ने चलाई है। और बुशरा बीबी उस वीडियो में तो नजर आ रही है जहां पे उनको बाकायदा तौर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। तो बुशरा बीबी ये कैसे कह सकती कि मैं भागी नहीं है? मतलब इसको लफ्ज जो है भागी नहीं कि वो और इस्तेमाल कर सकती, लेकिन बुशरा बीबी तो वहां से गई है ना जी। देखिए बुशरा बीबी, मैं बार बार कह रहा हूं कि बुशरा बीबी पुख्तून डायनेमिक्स को नहीं समझ रही है, और वो जो जो मकबूलियत की एक लहर है उसका फायदा तो उठाने की कोशिश कर रही है। बार बार कह रही है पठान बड़े गैरतमंद है, बड़े गैरतमंद है, लेकिन ये नहीं कहती कि पठान बड़े जज्बाती भी हैं और वो गलत फैसले भी करते हैं। यानी गुज़श्ता 11 साल से इस सूबे की जो हालत हुई है, दहशतगर्दी को देके, सूबे के माली हालत को देके, 700 से लेकर 1000 अरब तक कर्ज चढ़ गया है, इंतजामी तौर पर सूबा तबाह बर्बाद हो गया है। अगर ये पुख्तून 2014 न सही 2018 में समझ जाते, 2018 में नहीं न सही 2024 में समझ जाते, तो कम से कम सूबे की ये हालत न होती। तो बुनियादी तौर पर बुशरा बीबी पुख्तूनों के जज्बात से खेल रही है, उन्हें एक इश्तियाल दिला रही है, उन्हें जज्बाती बना रही है, और उसी जज्बात की घोड़े पर सवार है वो। लेकिन वो यहाँ के डायनेमिक्स को नहीं समझ रही है। यहाँ अचानक ये मकबूलियत
की सूरत-ए-हाल जो है ये अचानक पलटा भी खा जाती है, और ये बारहा हुआ। 2002 के इलेक्शन में देखे एमएमए ने पूरे सूबे में सफाया करके रख दिया था। तमाम के तमाम मुखालिफिन उनके सामने हार गए थे, उनके इंतहाई गुमनाम कैंडिडेट्स जीत गए थे और बहुत भारी मैंडेट लेकर आ गए थे। लेकिन उसके फौरन बाद 2008 में फिर एमएमए का क्या हाल हुआ, 2014 में क्या हुआ, फिर 2018 और 24 में मौलाना फजल रहमान का क्या हाल हुआ। जमात इस्लामी तो सिरे से मंजर से गायब हो गई। तो फिलहाल तो एक लहर है और बुशरा बीबी समझ रही है कि ये लहर एक मुसलसल रहेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां के डायनेमिक्स को, दूसरी बात ये कि वो उस दिन 4 सदे गई थी। मैं बहैसियत सहाफी एक दरखास्त करूंगा कि बराए करम बुशरा बीबी को एहतियात करना चाहिए, वो वहां के डायनेमिक्स को नहीं समझ रही है। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जो एक मकबूलियत वाला बयानिया है या मकबूलियत वाली लाइन है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका पूरा फायदा उठाती है। अच्छा, जरा ये फरमाइएगा कि सिविल नाफरमानी तहरीक का एक दफा खान साहब ने फिर ऐलान किया, इससे पहले ये तजर्बा कर बैठे हैं, जेल भरो तहरीक का भी कर चुके हैं, बिजली के बिल पेड करने का नहीं भर चुके हैं। इस दफा उन्होंने पेशावर से शुरू करने का ऐलान किया है और जो तारीख है वो 14 दिसंबर की डिसाइड की है। 16 दिसंबर का दिन आपको पता है कि कितना पाकिस्तान में एक सैडनेस का दिन है, उस दिन को जिस तरह मनाया जाता है। तो 14 दिसंबर का दिन और पेशावर से और सिविल नाफरमानी की तहरीक कामयाब हो पाएगी इमरान खान साहब की? देखिए संदेला साहब, पुख्तून तारीख को, वहां की मुआशरत को जितना मैं समझ रहा हूं, तो मुख्तलिफ अदवार में वहां इनकम के मुख्तलिफ जरिए रहे। यानी एक जमाने में ये लोग तिजारत से वाबस्ता रहे, एग्रीकल्चर से वाबस्ता रहे, लेकिन 70s के बाद पुख्तूनख्वा के तकरीबन 60-70% लोगों के इनकम के जराए जो हैं वो बाहर से आने वाले ज़र मुबादला पर हैं। यानी वो जब खलीजी ममालिक का दरवाजा खुला तो बहुत सारे पुख्तून, आज भी आप देख लें तो एक बहुत बड़ी तादाद पुख्तूनों की वहां पर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, और उसी मेहनत मजदूरी की बुनियाद पर उनके खानदान, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं, सेटल डाउन है, इतने बड़े बड़े बिजनेस है पख्तूनों के कि आप सोच नहीं सकते, मजदूरी भी कर रहे हैं और बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर भी चला रहे हैं, वहां पर वो चला रहे हैं। तो देखे लेकिन मैं अमूमी बात कर रहा हूं कि आम लोग चूंकि बिजनेसमैन नहीं होते, बिजनेसमैनों की तादाद कदर कम है जी। आम लोग तो मेहनत मजदूरी करते हैं खलीजी ममालिक में, फिर मलेशिया और इन ममालिक की तरफ भी चले गए, कुछ बाद में नौजवान, तालीम याफ्ता नौजवान यूरोप और मगरबी ममालिक की तरफ भी गए। और मैं वहां के तर्ज जिंदगी को जानता हूं। वहां पर एक बंदा या 2 बंदे बाहर मुल्क में होते हैं और पूरा खानदान उसी पर पलता है। अब तो चूंकि एग्रीकल्चर भी बड़ा इनकम का जरिया नहीं है, क्योंकि जमीनें कम होते होते बहुत कम रह गई है, कारोबार सब लोगों का है नहीं, तो ज्यादातर इनकम इन्हीं बुनियादों पर है। अगर इमरान खान कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक उठा रहा हूं और उनसे कहें कि ज़र मुबादला न भेजे, तो फिर यहां पर ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं और उनके इनकम के जराए ही यही है, और उस पर उनके पूरे खानदान की बूदोबाश उसी पर कायम है, तो फिर क्या इमरान खान ने मुतबादिल इंतजाम कर लिया है उनके लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता सिविल नाफरमानी तहरीक की कामयाबी का। ये बल्कि इससे अचानक उनकी मकबूलियत भी गिर सकती है, क्योंकि ये लोगों के दहलीज के अंदर का मामला आ जाएगा। अगर इमरान खान ये कहेंगे कि आप ज़र मुबादला न भेजे, तो फिर उनकी बात को कोई नहीं मानेगा और उसे मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर लोग खाएंगे क्या? बिजली और गैस लोगों की कटवा देंगे, तो इस सर्दी में गैस नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो लोग जिंदगी कैसे गुजारेंगे? वो इमरान खान जो मुतालिबात कर रहे हैं या जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो हकाइक की दुनिया से बहुत दूर है, वो मोज हवाई बातें, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर फिर भी उनका शौक है तो वो करके देख ले
میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ 100% ناکامی سے دوچار ہوگا. 100% ناکامی سے دوچار ہوگا. مجھے آخر میں ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا, یہ جو بشرا بی بی اور گنڈا پور کا ریلیشن ہے آپس میں اس وقت, کیا ریلیشن ہے؟ اچھا ریلیشن ہے؟ کیونکہ بشرا بی بی شکوے شکایتیں تو کرتی پھر رہی ہے, اور گنڈا پور صاحب جو ہے ظاہر ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ ہیں, اور بشرا بی بی وہاں پر جا کر بیٹھ گئی ہیں, تو وہاں پر بھی کچھ چیزیں آپس میں گڑبڑ چل رہی ہوں گی, اختیارات کا معاملہ ہوگا, اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ بشرا بی بی کا اور گنڈا پور کا اس وقت ایگزیکٹ ریلیشن ہے کیا؟ اچھا ہے, برا ہے, درمیانہ ہے, مطلب کس طرح کی چیزیں لے کے چل رہے ہیں دونوں؟ میں آپ کو ایک بریکنگ دے دیتا ہوں, لیکن پہلے ذرا اس پہ بات کر لوں. ایک تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کے درمیان تعلقات ہرگز بہتر نہیں ہے, اور اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی ایک ہفتہ پہلے علی امین گنڈاپور نے مشال یوسفزئی کو معاون خصوصی کے عہدے سے برطرف کر دیا. تو کیا یہ بشرا بی بی کی رضامندی سے ہوا ہے؟ اور اس برطرفی کے بعد اب بھی مشال یوسفزئی روز روز بشرا بی بی کے ترجمان کی حیثیت سے بیانات میڈیا کو جاری کر رہی ہے. یعنی وہ وہاں پر تو اپنی جگہ بحال ہے بحیثیت ترجمان بشرا بی بی, لیکن یہاں صوبائی معاون خصوصی کی حیثیت سے اسے برطرف کر دیا گیا. تو کیا یہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے درمیان اختلافات کیا ایک ثبوت نہیں ہے؟ دوسری بات, پرسوں بشرا بی بی چارسدے جا رہی تھی, اور وہاں پر یہ چارسدے کا ایک گاؤں ہے خانمائی, اور اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی بستی ہے زاہد آباد. اسی زاہد آباد کا ایک شخص تاج الدین فوت ہوا تھا احتجاج کے دوران, اور میری اطلاع کے مطابق تاج الدین گاڑی کی ٹکر سے فوت ہوا تھا, اسے گولی نہیں لگی ہے. اور پھر وہاں مقامی طور پر یہ بات, اس بات کی افواہ اڑی مقامی سطح پر کہ اس کو بشرا بی بی کی گاڑی نے مارا ہے. اس کے لواحقین یہ کہنے لگے. تو اس کے فوراً بعد یعنی بشرا ابھی تک نہیں نکلی تھی پورے پختونخوا میں, وہ چیف منسٹر ہاؤس سے نہیں نکلی, لیکن وہ فوراً اس گاؤں میں پہنچی اور 1 کروڑ روپے کا چیک دے کر واپس آ گئی ہے. تو کیا وہ بنیادی طور پر اس بات کو کاؤنٹر کر رہی تھی؟ ایک. دوسری بات یہ کہ بشرا جب وہاں جا رہی تھی تو ان کے ساتھ, یہ میں آپ کو ایک خبر دوں کہ ان کے ساتھ جو گاڑیوں کی پروٹوکول تھی وہ 28 گاڑیوں پر مشتمل تھی, 28 وہیکلز. اور اس دورے میں چارسدہ کے مقامی ایم این اے فضل شامل نہیں ہوئے, کیونکہ ادھر چارسدے کے اندر پارٹی کے اختلافات ہیں آپس میں, وہ بھی نہیں آئے. ایک اور بات کہ علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور, ان کا تعلق تو جنوب کے دور افتادہ شہر ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, تو وہ پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدہ میں بشرا بی بی کے ساتھ کیوں آئے؟ یعنی ان کا تو نہ وہ حلقہ ہے نہ وہاں ان کے رسوخ ہے, پھر ان کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ اس لیے آئے کہ بشرا بی بی پر نظر رکھی جائے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے. جب میں میڈیا میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ چیف منسٹر ہاؤس کے اندر صورتحال وہ نہیں جو دکھائی دے رہی ہے, تو اس وقت میرے بہت سے دوست مجھ سے اختلاف کرتے رہے, لیکن اب بہت سے حقائق ان کے سامنے آ رہے ہیں. اور فیصل امین بنیادی طور پر بشرا بی بی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے تھے, بشرا بی بی پر نظر رکھنے کے لیے آئے تھے. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں, یہ جو کروڑوں روپے بانٹے جا رہے ہیں, ہمارے پاس تو اطلاع ایسے ہے کہ وہاں پہ ٹیچروں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں, اور بہت سارے معاملات خراب ہیں. صحت کے حوالے سے ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ وہاں پر صحت کے حوالے سے جو بجٹ ہے وہ بڑے ڈسٹرب ہے. تو دوسری طرف یہ جو کروڑوں روپے بانٹے جا رہے ہیں, ایک تو بشرا بی بی کس حیثیت سے بانٹ رہی ہیں, ظاہر ہے وہ ان کے پاس کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, اور دوسرا یہ جو اتنے پیسے بانٹے جا رہے ہیں یہ آ کہاں سے رہے ہیں؟ دیکھیں
हैरत इस बात पर है कि ये सूबा 700 अरब से लेकर 1000 अरब तक मकरूज है। 8 आलमी इदारों और ममालिक का कर्ज चढ़ा हुआ है। ठीक। अभी मेरे इंफॉर्मेशन है कि 4-5 दिन पहले सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने चीफ सेक्रेटरी को कहा है कि पैसों की जरूरत है, और वर्ल्ड बैंक ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स बनाने के लिए पैसे दिए थे, और 47 किलोमीटर टोटल रोड बना था, एक एबटाबाद के करीब ठंडियाली की तरफ और एक स्वात मंकियाल रोड था। ये टोटल 47 किलोमीटर। ये ठेका मुस्लिम लीग के एक वफाकी वजीर के पास था, और उसके बारे में कहा जा रहा है कि उनके और वजीर आला के दरमियान आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, और इस ठेके में 6 से लेकर 10 अरब तक घपले की बातें भी हो रही है। तो एक तो ये सूरत हाल है। बाकी तो जो कुछ करप्शन के मामलात सामने आ रहे हैं वो तो आप देख रहे हैं कि गंदम स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, सेहत कार्ड के हवाले से इंश्योरेंस के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन जब एहतजाज के लिए यानी हंगामे और हुल्लड़बाजी के लिए जब आ रहे थे, तो उस हुल्लड़बाजी पर इतना पैसा लगा कि एक एक एमपीए को गंडापुर साहब ने 3-3 लाख रुपए दिए, ताकि उन लोगों को जिनको पैसों पर लाया जा रहा है उनके खाने पीने का बंदोबस्त इन पैसों से किया जाए। और हर जिले में इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन और यूथ को भी 2-2 लाख रुपए दिए गए। उससे पहले लाहौर बार कौंसिल जो पीटीआई के हमायत याफ्ता थे वो पिशावर आए और उनको 3 करोड़ रुपए दिए। अब एहतजाज के लिए आए, होलड़बाजी के लिए आए, रियासत पर हमले के लिए आए हुए लोग, और बुशरा बीबी ने चारसद्दे में 1 करोड़ दिए। दूसरे दिन एबटाबाद में फैसल अमीन गंडापुर और उमर अयूब ने 1 करोड़ रुपए दिए। तीसरे दिन कोहाट में अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर ने 1 करोड़ रुपए दिए। तो पैसा तो ऐसे उड़ाया जा रहा है जैसे कारून का खजाना खुल गया हो, लेकिन हालत ये है कि मजीद कर्ज के लिए सूबा चीख रहा है। मुझे जरा ये भी बता दीजिएगा, ये आखिरी हुकूमत जो खान साहब के आने से पहले 2012 से वो अमीर होती साहब थे शायद वजीर आला, जब जिनके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत आई, अमीर होती साहब थे ना जिनसे पहले? जी, अमीर हैदर होती साहब वजीर आला अच्छा, बने थे। आपके नॉलेज में है कि उस वक्त जब अमीर हैदर होती साहब ने सूबा जो है हैंड ओवर किया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हवाले, उस वक्त सूबे पर कितना कर्जा था सर, या कर्जा था या नहीं था? मेरे मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन हैदर होती साहब ने आखिरी दिनों में एक इंटरव्यू में कहा था कि सूबा माली तौर पर मुस्तहकम है, अच्छा जी। और उसके कुछ शहादतें भी थी। यानी तकरीबन 500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल्स बनाए गए थे, 9 नई यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी। यानी ये अब रिकॉर्ड है कि 9 यूनिवर्सिटियां हैदर होती ने सूबे में बनाई थी। रोड्स चतराल से लेकर डेरा इस्माइल खान तक रोडों की मुरम्मत, और उस वक्त ये सब लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं, हॉस्पिटल की सूरत हाल कदर बेहतर थी, यानी सूबा अपने पांव पर खड़ा हो गया था। और हैदर होती साहब ने कहा भी था कि एनएफसी अवार्ड से हमें जो पैसे मिले हैं उससे हमने सूबे को माली तौर पर मुस्तहकम भी किया है, और डेवलपमेंट और तरक्की का काम भी आगे बढ़ा दिया है, और उन्होंने एक एक चीज गिन कर बताई भी थी। लेकिन अब जो सूरत हाल है, तो इसकी जिम्मेदारी किसी पर भी आयद नहीं हो सकती, क्योंकि 2014 से मुसलसल पीटीआई इक्तदार में है। 2013 से मुसलसल जो है वो पीटीआई है, तो इसमें कोई शक नहीं है। मैंने अभी यहाँ पे भी सर्च करने की कोशिश की है, तो वो यही बता रहे हैं कि उस वक्त पर सूबा इतना मकरूज नहीं था जो अभी फिगर बताए जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल जो है वो ये बताइए कि इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है इस तमाम लड़ाई झगड़े में जो बाहर चालू है, जो बुशरा बीबी का लड़ाई झगड़ा एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा है, या उनका लड़ाई झगड़ा जो है वो अली मीन गंडापुर के साथ चल रहा है, इन तमाम चीजों के मतलब आप क्या देखते हैं कि ये चीजें इमरान खान को बाहर आने में मदद देंगी? इमरान खान कब तक जेल में है और ये तमाम चीजें इमरान खान के लिए कोई आसानियां पैदा कर रहे हैं या मुश्किलात पैदा कर रहे हैं ये हालात?
دیکھیں اگر عمران خان کے لیے کچھ دن پہلے کچھ آسانیوں کا امکان پیدا ہو بھی رہا تھا تو اسے 24 اور 26 نومبر کے احتجاج نے اڑا کر رکھ دیا ہے، اور ان کے ہاتھ میں جتنے پتے تھے وہ تمام کے تمام بیکار ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ان کی احتجاجی قوت سوالیہ نشان بن گئی، یعنی ایک جم غفیر آ بھی گیا تھا اور وہ جم غفیر پھر بھاگ بھی گیا تھا، 1 گھنٹے کے اندر اندر پورا بلو ایریا خالی ہو گیا تھا، اپنی گاڑیاں تک چھوڑ گئے تھے۔ ظاہر ہے وہ سیاسی ورکر تو تھے نہیں، وہ تو ایسے شغل باز اور میلے کے شوقین حضرات ہیں، آ جاتے ہیں اور پھر بھاگ بھی جاتے ہیں۔ سیاسی ورکر الگ ہوتے ہیں سندیلا صاحب، وہ ہم نے دیکھے ہیں، ایوب کے خلاف سیاسی تحریک چلی تھی فاطمہ جناح کی قیادت میں، پھر بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد پیپلز پارٹی کے ورکروں کو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ لاہور کے چوکوں میں خودسوزیاں کی تھی اور ضیاء الحق کے جابرانہ مارشاء اللہ سے ٹکرائے تھے۔ پھر نواز شریف جب جی ٹی روڈ پر نکلا تو بھی ہم نے دیکھا تھا سیاسی ورکروں کو، لیکن یہ سیاسی ورکر نہیں ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ سیاسی ورکر سرے سے ہے ہی نہیں، یہ تو ایک غول ہے، ایک جمگٹا ہے، ایک ہجوم ہے، اور وہ کسی ایسے ہنگامے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کون سی تحریک چلا لی ہے؟ جب یہاں پر صورتحال مشکل ہو گئی تو 1 گھنٹے کے اندر اندر سب کے سب بھاگ گئے تھے۔ ایک تو ان کی احتجاجی سیاست جو ہے وہ غیر اہم ہو گئی ہے، اس سے اب ڈرنا کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا جو مطالبہ تھا کہ عمران خان کو رہا کروانا ہے، تو جیسے یہ بھاگ گئے تو دوسرے دن 9 مئی کیسز کے حوالے سے عمران خان کی 8 ضمانتیں منسوخ ہو گئی تھی۔ تو جو اسٹیٹ اپنے مسل دکھا رہے وہ تو ہمارے سامنے ہے۔ اب جو سوشل میڈیا کو پیچھے دھکیلا جائے گا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی میں اتنی سکت نہیں رہے گی کہ وہ کھڑی ہو سکے میدان میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہے سیاسی جماعتوں پر مشکل وقت آتا ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر سیاست زندہ رہتی ہے، ان کے سیاسی ورکر موجود ہوتے ہیں، سیاسی ویژن ہوتا ہے، سیاسی سوچ ہوتی ہے، تو وہ سروائیو کر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں تو چونکہ وہ صورتحال ہے نہیں، یہاں تو سوشل میڈیا پر غلغپاڑا ہے اور شور و غوغا ہے اور ہنگامے کی تلاش ہے۔ جب یہ چیزیں یعنی ہنگامہ تو اب تقریباً بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اسلام آباد پر پھر کوئی چڑھائی ہوگی، اس کے بعد تو چڑھائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رہا سوشل میڈیا، تو سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو آنے والے کچھ دنوں میں اس کو بھی ایک دائرے کے اندر لایا جائے گا، قانون کے دائرے میں۔ تو پی ٹی آئی کے پاس سیاسی ویژن اور سیاسی سوچ اور سیاسی قوت تو ہے نہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کے حوالے سے، البتہ ایک بات کہ فیض حمید کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں کہ ان سے انویسٹیگیشنز مکمل ہو چکے ہیں، اور جو ہی وہ سامنے لائے جائیں گے تو پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے انتہائی مشکل وقت کا آغاز اس سے ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک آپشن تو ہے، مذاکرات کر سکتے ہیں، مل جل کر بیٹھ سکتے ہیں، اسمبلیوں میں واپس آ سکتے ہیں، سینٹ میں واپس آ سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو ایک حقیقی سیاست ہے جو ایک جمہوری پارٹی کرتی ہے وہ چیزیں تو سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور اس سے تو میرے خیال میں عمران خان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو مذاکرات وہ کس سے کریں گے؟ عمران خان کا بیانیہ تو ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ مذاکرات کرنے ہی نہیں ہے۔ ابھی 5 رکنی کمیٹی گو کہ انہوں نے بنائی ہے عمر ایوب کی سربراہی میں، لیکن وہ تو آج پشاور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے پھر وہی پرانی باتیں دہرائی، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کس کس کے پاس جا رہے ہیں، وہ نواز شریف سے کب مل رہے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان سے کب مل رہے ہیں، وہ ایمل ولی اور بلاول بھٹو سے کب مل رہے ہیں۔ ان کے ہاں تو یہ بیانیہ دکھائی نہیں دیتا۔
تو ایک پولیٹیکل آئسولیشن میں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے، اور یہ چونکہ ان کا مزاج ہی نہیں ہے سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈائیلاگ کا، بلکہ وہ تو ہمیشہ انہیں چور ڈاکو کہتے ہیں، تو پھر اور کون سی سیاسی جماعت ان کو اس موقع پر اون کرے گی، جبکہ ان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ معاملات سامنے آ رہے ہیں دن بدن، وہ حملے کر رہے ہیں، وہ احتجاجیں کر رہے ہیں، وہ اسٹیٹ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو پھر اور پھر ان کی طرز سیاست بھی یہی ہے کہ ایک دوسری سیاسی جماعتوں کو تسلیم نہیں کرتے، تو مجھے اس میں کوئی ایسا امکان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ ان کا ماضی دیکھیں عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کا تو ایسا نہیں ہے، لیکن دیکھیں دنیا کی ہر بڑی جنگ جو ہوتی ہے اس کا فیصلہ بھی اینڈ آف ڈے ٹیبل ٹاک پہ ہوتا ہے۔ آپ کارگل سے لے کر 1971 65 تمام، اور اس کے علاوہ دوسری جنگ عظیم، تیسری جنگ عظیم، لڑائی جھگڑے وٹ ایور، پھر بھی ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ جو چینل ہمارا چینل ہے اس کو بھی، اور حماد نیوز اینڈ ویوز جو چینل ہے اس کو بھی زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں، اپنی جو رائے کا اظہار ہے اس میں کہ حماد بھائی آپ کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، خوش رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر جو گاہے بگاہے آپ سے جب بھی ٹائم مانگتے ہیں آپ دیتے ہیں ٹائم، تو اس کے لیے میں آپ کا ہمیشہ شکر گزار ہوں، میرے سننے والے بھی شکر گزار ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، بہت شکریہ سر۔ ویلکم، تھینک یو۔ تھینک یو۔ اس تماشے کے چکر میں پاکستان کو جو نقصانات پہنچا دیے ہیں وہ انبیئریبل ہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے پارٹی ورکر کے دل میں، ووٹر کے دل میں، بڑی اکثریت کے دل